देखिए आम तौर पर जो हिसाब किताब कर रहे हैं ना आजकल लोग, बाज़ शहरों में तो इतने ज़्यादा हैं, बिलखुसूस कराची में, तौबा तौबा तौबा। जुहाल भी हैं, फुसाक भी हैं, और पैसे बटोरने का उन्होंने एक ज़रिया बनाया हुआ है और लगी हुई है दुनिया उनके पीछे। लंबे लंबे वजीफे दे देते हैं जी, पढ़ते रहो, ना कोई पढ़े ना कोई अमल करे ना किसी का भला हो। तो जो मुंह में आया, हाँ जी हमने आपका इस्तिखारा कर लिया है, ये आया है तो वो है, अंधेरे में तीर मार देते हैं और सरासर झूठ बोल रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के पास तो हरगिज 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 ना जाएं। बिल्कुल, यानी कि एक किस्म के ईमान के डाकू बैठे होते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी मसाला है आपको, आप यूँ समझ लें कि ये जो दुनियावी डॉक्टर होते हैं ना, आपकी जिस्म में होने वाली मुख्तलिफ बीमारियाँ 99.9% ये मेडिकल प्रॉब्लम होती है। और ये जो डॉक्टर होते हैं ना, ये बिल्कुल उसको हल कर सकते हैं, वो जिस्मानी मसला हो या रूहानी मसला हो। साइकोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और इसके भी माहिरीन बकसरत पाए जाते हैं। गो कि हमारे मतलब वतन में, पाकिस्तान में इतने आम नहीं हैं, मगर इधर यूके यूरोप में लोगों को इस तरह के डिप्रेशन और एंजाइटी और साइकोलॉजिकल इशू बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ऐसे डॉक्टर भी कसरत से पाए जाते हैं, तो वो इलाज करते हैं, तो अल्लाह की रहमत से बंदे ठीक होते हैं, ठीक हो जाते हैं। और बाज़ लोगों की नेचर ही ऐसी होती है, और जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना जमांदरू, यानी पैदाइशी तौर पे ही वो सैड सैड होते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, तो मजाक के अलावा बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है, मतलब एक खुशहाल बंदा हूँ। अल्लाह पाक ने मतलब सारी नेमतें दी हुई हैं, मगर एक उदासी सी, एक ना बिल्कुल ही, यानी कि एक गम सा वो चढ़ा रहता है दिमाग को ना, पता नहीं। बाजुकात यकीन करें, बाजुकात बिल्कुल नहीं पता होता मैं क्यों परेशान बैठा हूँ, मैं क्यों सदमे में हूँ। तो ये एक क्या कहते हैं ना, वही नेचर बंदे होते हैं। मुझे पता नहीं किसी ने कहा था सदा बहार दुखी, ये पंजाबी में सड़ा हुआ, बिल्कुल सड़ियल सा। तो बाई नेचर लोग ऐसे होते हैं, उनको ये रौनके शौनके और मतलब हंसी मजाक नहीं पसंद आता। तो कोई मसला नहीं, टेक इट इजी, बिल्कुल आराम करें, सुकून करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने हंसना ही है, कि सबके साथ मुस्कुराना ही है। आप बिल्कुल संजीदा रहना चाहते हैं, उसमें आपको सुकून आता है, रहें आप। महफिलों में नहीं बैठना चाहते, ना बैठें आप। आपको तन्हाई में सुकून मिलता है, तन्हाई में बैठ जाएं। अपने साथ खामखा की फाइट ना करें, अपने खिलाफ जंग ना करें। जायज़ हद तक, जहाँ तक आपकी तबीयत जैसी है आप वहाँ रहें, वैसे रहें। और जिनसे मिलने को दिल करता उनसे मिलें, जिनसे नहीं दिल करता मिलने को ना मिलें। तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इलाज है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक चीज़ है वो माफक नहीं आती, खाने पीने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ यूके में डॉक्टर ये कहते हैं भी ना खाओ, खाओ ही ना। और पाकिस्तान में क्या कहते हैं, ये दवाई खा लो फिर आप खा सकते हैं, ये शरबत पी लो फिर आपको वो मतलब फलां चीज़ भी माफक आ जाएगी। तो ये सोचों का फ़र्क है। बात समझ आ रही है आपको? तो एक इलाज ये भी है कि भाई जो आपके बस में नहीं है ना करो, ना पंगा लो। तो यूं भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, और ये भी बहुत सारे मसाइल का हल है। बहुत कम लोग हैं
جو واقعی اس علم کو جاننے والے ہیں، درست استخارہ کرنے والے ہیں بھی خوف خدا والے، ٹھیک ہے، وہ استخارہ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو علم ہے استخارے کے ذریعے سے حاصل ہوتا، یہ کوئی علم غیب قطعی یقینی نہیں ہے۔ مطلب آپ نے اس کو ایسے نہیں مان لینا جیسے کسی قرآن میں آ گیا، جیسے کہ قرآن میں آ گیا یا حدیث میں آ گیا، ایسے نہیں ہے، اتنی یقینی بات یہ بالکل بھی نہیں ہے، ایک اندازہ ہے، ایک گیس ہے، جو خود بھی آپ استخارہ کرتے ہیں نا، جو سنت کے مطابق ہے، عشاء کے بعد 2 نفل پڑھنا اور دعا استخارہ پڑھنا اور سونا اور دیکھنا خواب، اس سے بھی علم غیب قطعی یقینی حاصل نہیں ہوتا، ایک ظنی علم ہے، ایک محتاط اندازہ ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں، ٹھیک ہے، اور ایک بالکل ایک سجیشن ہوتی ہے، آپ کو ایک تجویز دی جاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا ہو، مگر اس کو آپ 100% سچ نہیں سمجھ سکتے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے، ہاں اس کے مطابق احتیاط آپ کریں اگر، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ روحانی علاج یا استخارہ وغیرہ کراتے ہیں تو ساتھ میں کسی سے مشورہ بھی ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو دنیاوی علاج ہے وہ کرانا بھی بالکل 100% جائز ہے، بلکہ کرانا چاہیے۔ سچی عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو خود بھی عامل ہیں، بلکہ پیر ہیں، پیروں کے بیٹے ہیں، وہ بھی دنیاوی ڈاکٹروں سے اپنا علاج کراتے ہیں، لوگوں کو خود تعویذ دے رہے ہیں، مگر ساتھ میں خود بھی میڈیکلی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی صحیح جو عامل ہے، عالم ہے، پرہیزگار ہے، وہ آپ کو دنیاوی ڈاکٹروں کے پاس جانے سے منع نہیں کرے گا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ دنیاوی علاج بھی کرائیں، ساتھ میں روحانی علاج بھی کرائیں، اور ایسے بندے سے کرائیں جو واقعی پرہیزگار ہو، عالم ہو، سمجھدار ہو، اپنے اس فن کا ماہر ہو۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اپنا مطلب نہ پوچھتے پھریں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا عامل نہیں ملتا، صبر کریں، بھئی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے نا شفا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، نہ جائیں کسی کے پاس بھی، نہ بتائیں کسی کو بھی اپنا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ علاج کرانا جو ہے نا فرض واجب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی قسم کا بھی۔ اگر آپ علاج نہیں کراتے اور اس کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ علاج کراتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔